ये वीडियो कर रही हूँ। ये है एक येलो कलर के साथ रेड कलर का, ठीक है। एंड ये है एक, दिख ही रहा है इसका पार, ये है इसका नीचे का पोर्शन, ग्रीन ब्लैक के साथ एक रेड एंड वाइट के साथ रेड कलर। लाइव वीडियो मेरे फेसबुक में है, आप देख लीजिएगा। कलर बहुत ही कम है, सब स्टॉक आउट हो गया है। पिंक कलर के साथ ग्रीन, एक ब्लू कलर के साथ रेड, মানে আমি জাস্ট ধরতে পারছি না, জাস্ট দেখতে পাচ্ছ ব্যাপারটা কতগুলো কালেকশন। তো ঝটপট তোমরা বুকিং করো, গ্রিনের সাথে রেড দেখতেই পাচ্ছ, মানে আমি জাস্ট ফুল হয়ে যাব। তো তাড়াতাড়ি বুকিং করো, গ্রিনের সাথে রেড, এটা আরেকটা। তো এতগুলো কালেকশন কিন্তু তোমাদের সাথে নিয়ে চলে এসেছি, ঝটপট তোমরা বুকিং করতে থাকো, ঠিক আছে। নাম্বার যেটা দেওয়া আছে, আর লাইভ ভিডিও করেছি ফেসবুক থেকে, তোমরা দেখে নিতে পারো।